হাসিনার ফেলে যাওয়া মেরুদণ্ডহীন সামরিক শক্তিকে প্রাণ দিতে উঠে পড়ে লেগেছে তারা। সেই ধারাবাহিকতায় চীন ও পাকিস্তানের সঙ্গে সামরিক চুক্তি করা হয়েছে। এবার সামরিক ও প্রতিরক্ষা শিল্পে বাংলাদেশকে অংশগ্রহণকারী দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে চট্টগ্রামের মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চলে ডিফেন্স ইন্ডাস্ট্রিয়াল জোন স্থাপনের নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मजे में होंगे और फिटफाट होंगे। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि बांग्लादेश ने जिस तरह से इंडिया को लात मार कर निकाला है और क्या ही कमाल कर दिया है बांग्लादेश की नई हुकूमत यानी इंटरिम गवर्नमेंट ने, और मीर सराय जो इकोनॉमिक जोन जहां पर इंडिया चाहता था कि मैं इस एरिया को कब्जा कर लूं, यानी इस एरिया को हथिया लूंगा। ये चिटागोंग वाला एरिया ना मीर सराय, यानी इसको इंडिया के साथ, क्योंकि ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है क्योंकि एक साइड पर म्यांमार है, एक साइड पर बांग्लादेश और एक साइड पर इंडिया। ये बे ऑफ बंगाल का दरवाजा। और बांग्लादेश ने फाइनली कहा कि देखें जिस तरह से शेख हसीना के दौर में क्या हुआ, अनफॉर्चुनेट बांग्लादेश की नो डाउट इकोनॉमी तो ठीक हुई लेकिन बांग्लादेश की आर्मी बहुत कमजोर होती जा रही थी। क्यों हो रही थी ना, वो इंडिया नहीं चाह रहा था कि बांग्लादेश की आर्मी मजबूत हो, बांग्लादेश की आर्मी स्ट्रांग हो। अगर वो होती है तो उसका उनको अपना खतरा था कि भाई हमें कहीं ये चैलेंज ना कर दें, इसलिए इन्हें मजबूत नहीं होने दिया जा रहा था। लेकिन अब फाइनली बांग्लादेश ने एक बड़ा फैसला कर लिया है। साउथ एशिया में एक बड़ी ताकत सामने आई है, बांग्लादेश का नाम सामने आया है। वहां पर वेपन्स बनेंगे, वहां पर फैक्ट्री, देखें इकोनॉमिक जोन से डिफेंस फैक्ट्री की तरफ बांग्लादेश जा रहा है, वहां पर एक डिफेंस इकोनॉमिक जोन बनेगा। वहां पर अब देखें कि पाकिस्तान भी, चाइना भी, देखें चाइना ने तो ऐलान कर दिया है कि वो बांग्लादेश में अपनी जो फैक्ट्री है ड्रोन्स की वो लगाएगा, वहां पर ड्रोन्स बनेंगे, टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे। तो इसी तरह बाकी ममालिक, तुर्की है, देखें बड़ी बड़ी दुनिया में वो अपनी टेक्नोलॉजी, उनकी जो वो है बैरक्टार TB2 ड्रोन विमान बड़े मशहूर हैं, वो भी बांग्लादेश में आकर अपने प्लांट लगाएंगे। मेरे ख्याल में एक बड़ा फैसला जिससे इंडिया चारों शाने चित हो गया है। और दोस्तों इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप भी है, वो भी देखते हैं, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। जुड़े रहिएगा, आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। 3, 2, 1 एंड क्यू। মিরসরাইতে আমরা প্রায় 850 একর জমিকে আজকে থেকে ডিফেন্স ইন্ডাস্ট্রিয়াল জোন হিসেবে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের সামরিক শক্তি বাড়ানোর বিষয়টি নিয়ে তেমন মাথা ঘামায়নি কোনো সরকারই। বিশেষ করে বিগত আওয়ামী লীগের দীর্ঘ 15 বছরের শাসনামলে সামরিক শক্তি বাড়ানোর কার্যকর তেমন কোনো পদক্ষেপ নিতে দেখা যায়নি। সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব ও কারো সঙ্গে বৈরিতা নয়, এই নীতিতে চলতে গিয়ে নিজেদের সামরিক শক্তির মেরুদণ্ড শক্তিশালী করতে পারেনি হাসিনা সরকার। অভিযোগ রয়েছে নয়াদিল্লির স্ক্রিপ্টে দেশ চালানোর কারণেই সামরিক শক্তিকে সবসময় উপেক্ষিত রেখেছে বিগত সরকার। কারণ বাংলাদেশ সামরিক দিক দিয়ে শক্তিশালী হোক তা ভারত কখনো চায়নি বলেও অভিযোগ রয়েছে। বাংলাদেশ সামরিক শক্তি বাড়ানোর উদ্যোগ নিলেও নাকি ভারতের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সবসময় আশ্বস্ত করা হয়েছে। কিন্তু 24-এর গণঅভ্যুত্থানে হাসিনার পতন হওয়ার পরে মুখোশের আড়ালে থাকা ভারতের আসল চেহারা বেরিয়ে আসতে শুরু করে। মিথ্যা বলিতে আশ্বস্ত করলেও সেই ভারতই বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি তৈরি করতে থাকে। সীমান্তে জোর করে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার চেষ্টা থেকে পুশিনের মতো ঘটনা ঘটিয়ে বাংলাদেশকে উস্কানি দিতে থাকে ভারত। এই পরিস্থিতিতে নিজেদের ভঙ্গুর সামরিক শক্তি বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা হারে হারে অনুধাবন করতে শুরু করে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার। আর তাই তো হাসিনার ফেলে যাওয়া মেরুদণ্ডহীন সামরিক শক্তিকে প্রাণ দিতে উঠে পড়ে লেগেছে তারা। সেই ধারাবাহিকতায় চীন ও পাকিস্তানের সঙ্গে সামরিক চুক্তি করা হয়েছে। এবার সামরিক ও প্রতিরক্ষা শিল্পে বাংলাদেশকে অংশগ্রহণকারী দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে চট্টগ্রামের মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চলে ডিফেন্স ইন্ডাস্ট্রিয়াল জোন স্থাপনের নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। সোমবার বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের ৪র্থ গভর্নিং বোর্ড সভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ও গভর্নিং বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনুস। পরে বিকেলে রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান বেজার নির্বাহী চেয়ারম্যান আশিক চৌধুরী। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম।
বেজার গভর্নিং বোর্ড সভায় জানানো হয়, চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে প্রায় 850 একর জমি ডিফেন্স ইন্ডাস্ট্রিয়াল জোন হিসেবে মাস্টার প্ল্যানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। অর্থাৎ এই বিশাল জমির উপর সামরিক সরঞ্জাম তৈরির কারখানা চালু করবে বাংলাদেশ। এ বিষয়ে আশিক চৌধুরী বলেন, ভারতীয় অর্থনৈতিক অঞ্চলকে G2G কাঠামো থেকে বাদ দেয়া হয়েছে, সেই জায়গা খালি রয়েছে। সেখানের প্রায় 850 একর জমিতে হবে এই জোন। সামরিক অস্ত্র উৎপাদনে অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের যৌক্তিকতা নিয়ে বেজার নির্বাহী চেয়ারম্যান জানান, বিষয়টি নিয়ে অনেকদিন ধরে আলাপ আলোচনা করেছেন তারা। বিশ্বে দিন দিন অস্ত্রের চাহিদা বাড়ায় একদম খাঁটি অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করলেও ডিফেন্স ইন্ডাস্ট্রিতে বাংলাদেশ অংশগ্রহণকারী হিসেবে কাজ শুরু করতেই পারে। এই ডিফেন্স ইন্ডাস্ট্রিয়াল জোনে প্রাথমিকভাবে গোলাবারুদ, যন্ত্রাংশ ও অন্যান্য সামরিক উপকরণ উৎপাদনের সম্ভাবনা যাচাই করা হবে বলে জানান তিনি। এই ডিফেন্স ইন্ডাস্ট্রিয়াল জোন বাংলাদেশের সামরিক শক্তির সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দেবে বলে মনে করছেন সামরিক বিশেষজ্ঞরা। তাদের মতে, একদিকে বিদেশে অস্ত্র সরঞ্জাম বিক্রি করে আর্থিকভাবে বেশ লাভবান হবে বাংলাদেশ, আরেকদিকে নিজ দেশেই সমরাস্ত্র বিষয়ক কারখানা থাকায় সামরিক শক্তি বাড়ানোর আরও সুযোগ তৈরি হবে। আর তখন প্রতিবেশী দেশগুলো বাংলাদেশকে সমীহ করতে বাধ্য হবে বলেও মনে করছেন তারা। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी है, देखें किस तरह से जो मीडिया रिपोर्ट में आपने देखा है कि जो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का एक जो डिसीजन है, एक फैसला है, उसने साउथ एशिया का बांग्लादेश को किंग बना दिया है। और अब देखें वो जो चिट्टाग्राम का बहुत ही, मैं कहता हूं कि इम्पोर्टेंट जगह थी, मीरसराय, जो ये इकोनॉमिक जोन जो इंडिया ने लिया था शेख हसीना से, वहां पर अब डिफेंस इकोनॉमिक जोन बनेगा और वहां पर बांग्लादेश इनवाइट करेगा। इसमें टर्किश है कंपनी, उसमें चाइनीज कंपनी है, पाकिस्तानी कंपनी है। अगर डिफेंस पैक्ट किसी भी मुल्क के साथ होता है तो वो भाईजान वहां पर आकर मतलब इन्वेस्ट भी करेंगे। अब देखें जो ड्रोन्स बनाएगा चाइना, ये भी तो एक डील साइन हुई है ना बांग्लादेश के साथ। चाइनीज बांग्लादेश में अब ड्रोन बनाएंगे। इस तरह के जो फैसले हैं इंडिया के लिए बहुत बड़ी तकलीफ देह हैं, क्योंकि इंडिया ने बांग्लादेश को रोके रखा है कि भाई वो इस तरह का कोई भी फैसला ना करे जिससे इंडिया को चैलेंज हो, इंडिया के लिए परेशानी का बाइस बने। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि बांग्लादेश कमजोर, इसकी फौज कमजोर हो, हम जब चाहें दादागिरी करें, जब चाहें इनके ऊपर प्रेशर बढ़ा दें, इकॉनमी चाहे जितनी मर्जी बेहतर हो। लेकिन अब दोस्तों नया बांग्लादेश है, स्टूडेंट्स का बांग्लादेश है। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।